दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 25 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वो तारीख है जिसमें गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। उसके बाद में पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव फैल गया था। आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया इसी गुजरात के दंगे का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 25 फरवरी 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुप कर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उसके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने से दंगाई आ गई, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझको बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ ठहरने की इजाज़त दें। दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में डंडे लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग मस्जिद के बाहर हाथों में तलवार लिए खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वही मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मशरूफ़ हो गए। यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब वो हिंदू लड़की दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद में मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर से वो कुरान पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद लड़की ने देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं। यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया है और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस उंगली को बाहर निकाल लिया है। यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है, जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर वो पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए
اور انہوں نے باہر کے حالات دیکھے۔ مولانا نے دیکھا کہ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ سارے دنگائی وہاں سے جا چکے تھے۔ تو پھر وہ مولانا اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے، بہن اٹھو، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر بہت سارے نمازی آنے والے ہیں، اس لیے اب تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے یہاں تم کو دیکھ لیا تو لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی، لوگوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، اس لیے اب تم جلدی کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ اور میں نے باہر جا کر دیکھا ہے، ابھی باہر کے حالات بھی نارمل ہیں، باہر کا راستہ بھی بالکل صاف ہو گیا ہے، اب آپ آسانی سے اپنے گھر جا سکتی ہو، آؤ اب میں تم کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس ہندو لڑکی نے کہا کہ اگر باہر کا راستہ صاف ہو چکا ہے تو اب مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، پوچھئے بہن، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو وہ ہندو لڑکی کہنے لگی، مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ رات بھر اپنی انگلی کو چراغ میں جلانے کی کیوں کوشش کر رہے تھے؟ تو یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، بہن اس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ ہندو لڑکی کہنے لگی، جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس لیے پھر مولانا صاحب کو اس بارے میں مجبوراً بتانا پڑ گیا۔ پھر وہ مولانا صاحب کہنے لگے، دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت میں یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا تھا، اس لیے پھر میرے دل میں نفسانی خواہش بڑھنے لگی تھی، یعنی کہ تم کو دیکھ کر میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آنے لگے تھے اور وہ مجھ کو بے چین کرنے لگے تھے۔ اس لیے فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا کام کرو گے، اگر تم غلط کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھینکر ہوگی، اس لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ اس لیے پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ چکھانے لگا اور اپنے نفس سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو کر لو، اگر تم اس کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر تم یہ گناہ کر لو۔ اسی وجہ سے رات میں جب میرے دماغ میں غلط اور گندے خیال آئے تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مزہ چکھاتا رہا۔ آگ کی تپش دیکھ کر میری نفس غلط کام کرنے سے رک گئی۔ ایسے کرتے کرتے میری پوری رات گزر گئی۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یعنی کہ ایسا کوئی بھی غلط کام جس میں کرنے کا ہمارا دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور ہم سوچنے لگ جائیں کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو اللہ کے ہاں پر میری سخت پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں پر مجھے سخت سزا ملے گی، اس خوف کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جائے اور ہم اس غلط کام کو کرنے سے رک جائیں تو یاد رکھیں ایسے شخص اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، اسی کو کہتے ہیں تقوی کی زندگی۔ اسی طرح سے توجہ اور خواہشوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، مگر آج کل تو لوگ گناہ کو اور غلط کام کرنے کے موقع تلاشتے رہتے ہیں۔ آج کل تو لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے تو مزہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔